Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା Praise ଶୁଭାଯାଉଛି। the Lord. ଶୁଭାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ମୀନା ଦିଦି ମତେ ଫୋନ କରି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟଟେ ବେଳୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଢିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲି। ଆଉ ମୀନା ଦିଦିଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ବି ମୁଁ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ବି ଦେଖିଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିପଦ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିପଦଟା ଥିଲା କେବଳ ଆମ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସାନ ପୁଅର ଦେହ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଯେ, ଆଉ ସେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲା 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢିଲା ଭିତରେ ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ତା ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା। ମା ମୋର ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ, କଣ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ନାଇଁ ତୋର ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। ହେଲେ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ନାଇଁ ମୋ ବେଶୀ ଛାତି କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ଖରା ଦିନ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଗାଡି କରିକିରି ଆଉ ଆମକୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଗଲୁ, ଆଉ ସେମିତି ଛାତି ପେନ୍ ହଉଥାଏ, ଆଉ ବାଟ ଯାକ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବାଟ ଯାକ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସେ ତାର ଛାତି ଖାଲି ଆଉଁଶଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ତା ମୁହଁକୁ ଖାଲି ଛାଟୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାଲାଇନ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସେଠି ସାଲାଇନ ସଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ସେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସାଲାଇନ ସହିତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁଅକୁ, ଆଉ ଘରେ ସାଲାଇନ ଦେଇଦେବେ, ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଅ ସେଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ଠିକ ମାସେ ହେଇଛି ସେଇ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ହଠାତ୍ କିନା ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବି ଘରେ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭୋଜିକି ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, କେହି ଗ୍ରାମରେ ବି କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ବି ବାହାରି ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତା ମନରେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆଉ ତୁ ଯିବୁନୁ ସିଆଡେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଗ୍ରାମ ସେଦିନ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦିଦି ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଆମ ତ ଆଜ୍ଞା ବି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ ହେଲା, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବସିବା ଆଉ କଥା ହବା। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ହଠାତ୍ କିନା ପୁଅ ଆସିଲା, ଆଉ ଆସିକି ସେମିତି ଘରେ ମା ମୋର ପୁଣି ସେମିତି ଛାତି ପେନ୍ ହଉଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ସେମିତି ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା, କଣ କରିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଫିଟ୍ସ ଟାଇପ ର ହୁଏ, ଆଉ ପୁରା ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ପିଲା, ଆଉ 10 ଜଣ ପିଲା ନହେଲେ ବି ତାକୁ ଟେକିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଆଉ କଣ କରିବି। ସେତିକିବେଳେ ସେଟା ଆମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପାଟି କରିକି ଡାକେ ଆସ ଆସ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଡାକି ମାରିକିରି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାର ସେ ସାଙ୍ଗର ବି ଗାଡି ଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଥିଲା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ସେଠିକି ଗଲୁ। ପୁଣି ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ସେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାଲାଇନ ସେମିତି ଦେଲେ, ସେମିତି ପୁଅ ସେଇଠୁ ଭଲ ହେଲା। ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ନେଇକିରି ଆସିଲୁ ଯେମିତି ପୁଣି ଭୋରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ହବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ସବୁ ମତେ
बहुत प्रकार ये कले नाई ये हूँ शैतान रही आउ तमे आपको नहीं डॉक्टर किसी काम कर परिबनी तमे गुणिया पाखे देखाओ आ पाखे देखाओ ता पाखे देखाओ हेले आज्ञा केबे भी राजी हो नथिले नाई आम पिला जहा ही जाऊ पछे हमर प्रभु अछंती हमर प्रभु ही भलो करिवे आउ प्रभु तो शक्ति कोठी नहीं हम मेडिकल नहीं परिबा सत प्रार्थना करिबा हेले से शैतान पाखु को हमें केबे नबा नहीं आउ शैतान सब बेले चतुरतार कार्य करे आउ शैतान केबे भी सब बेले फेलुअर हुए एंड गला परे हठात किना सेटो पूरा सेंसलेस हे गला जहा फल माने तार होश भी रहिलानी से दिन आउ जते बेले भाई फील्ड को जाइथिबे से समय पुअर बेसी हबो आउ मु सब बेले भाई को कहबे आउ तमे मते छाड़ी के जाओनी आउ तमे जते बेले जाउछ फील्ड को शैतान सब बेले हम केमती कार्य करछि बोली आउ भाई कहबे नाही आउ हमर प्रभु अछंती आउ शैतान हमको कोन करिवो आउ हमर प्रार्थना सब बेले प्रार्थना समस्त बड़ विषय आउ से सब बेले जते बेले चर्च रे थिबो आउ से होची कैसे फैसे सब बजाउ तो वर्शिप चलथिबो हठात किना तार सेमती आरंभ हबो आउ सेते बेले माने समस्या पूरा ताजक माने काबा हे जानते माने एमती कोन पिलार होची आउ तमे माने काहे कि नै किरी गुणिया पाखरे कि कोन देखौ न डॉक्टर माने बहुत डॉक्टर पाखरे हमें जाई के देखैछु बहुत डॉक्टर बहुत प्रकार मेडिसिन देइछंदी आउ बहुत डॉक्टर पाखरे एटा टेस्ट करो सेटा टेस्ट करो ए डॉक्टर भलो से डॉक्टर भलो प्रत्येक डॉक्टर हमको बुलिबा को पड़िछि आउ प्रभु सब बेले आमे पिला मान को धरी प्रार्थना करू आउ से समय आम चिंता कलु कहीं केमती आम पाई घटुची आउ आमे जाइलु शैतान हमको कार्य करूची हेले कौन हम शैतान कार्य कले भी माँ गोटे मते अति व्यस्त लगे आउ मु भी बेले बेले राजी हे जाए हाँ आ भाई नथिला बेले आमे कौन करबा ना गुणिया पाखु को नहीं जीवे बोली हेले मो मन चाहे नहीं से माने सब मते आसी शिखांती हेले मु चाहेनी नहीं हमर प्रभु अछंती आमे प्रार्थना करिबा हमर प्रभु को शक्ति आ कहार नहीं आउ एमती हो आउ दिने संडे एमती वो सेमती कैसे हो जाउची हठात किना एमती ये सेटु खबर आइला पुअर देह एमती हे जाइची आउ कोन करिया बोली सेटु सेमान पिला माने वो को से टेक टेक घर को नै के आसले आ से दिन एमती अवस्था थिला जे लोक माने आउ आशा नथिला जे ये आउ बंचीची बोली आउ जेमती आखि सब पूरा पेजुआ हे गला आउ निश्वास नै पाइलानी आउ ता छाती खाली प्रेशर कले प्रेशर करबा द्वारा से खाली आ करे आउ किछि भी नै आउ सेते बेले तार देह तो पूरा ठंडा हे गलानी आउ माने हमर ग्रामर प्रत्येक घर लोक माने समस्त आसिकिरी हम घरे पूरा रुंड हे जाइछंती आउ हमर कांद बोबारे पूरा एकदम घर खाली कंपुछाए आ भाई पूरा बुक्का टाइप रो हे जाइथाने ना कांदी परछन ना किछि कहि भी पारुछंती आउ मु तो माँ आउ मु कोटे एते विषय संभाली पाउछाए आ मु बहुत धैर्य हरा खाली हे जाउछाए आउ प्रत्येक लोक भी मते कहउछांती नाही धैर्य सेमती हराउनी आउ प्रार्थना करो आउ प्रार्थना करछाए से मन मन प्रार्थना करछाए प्रभु तुमर कोन इच्छा आउ से समय सेटू प्रत्येक गाड़ी आसी ठिया को गाड़ी नबु बोली भी माने स्थिर हे पानी एमती पिला सिचुएशन कोन हे कि जो सेटू लास्ट सेटू एम्बुलेंस पाई सेटू पुणी हेला आ जते बेले बारंबार हो ता कोई साधारण बाबर गाड़ी रे नहीं हुई नहीं केवल एम्बुलेंस ही आवश्यकता पड़े आ जते बेले एम्बुलेंस आसी कि ताको निहाला आ सेते बेले हम ग्रामर प्रत्येक लोक माने ता पई माने बहुत कांदु छा आ ता नाम मोहित सत हेले से समस्त को निजर माने आपणार करी पकाए आ ता सहित थरे जे मिसिची आ से माने ता सहित कथा न हेले भी से रही परिबो नै आ से बहुत मिसु समस्त को आज्ञा कबलिया सब निजर आपणार करिनी आ प्रत्येक लोक भी माने कहती आ से समस्त सहित मिसुची समस्त सहित ताको काले की कोन खाइबा को दे देची की कोन ये करची नाही सेमती काई हबो बोली आ प्रभु नाम को धन्यवाद दो भी सदा बेले नाही हम पिला मान को सेमती किछि न गटू आउ जते बेले एंती परिस्थिति हैला आउ हमें जो डॉक्टर पाखरे देखो से गोटे पिला हम निजर से टिके आउ पिला जते बेले कंडीशन एमती से देखिले सेठू
से चिंता कले ए सब डॉक्टर पाखे किसी काम हो पारिबनी डॉक्टर जी आमर अच्छा न्यूरोलॉजी रो आरएन साहू प्रत्येक लोक भी जानी आरएन साहू पाखे पहुंचवा पड़ो पाखे पहुंचवा सहजे टिकेट भी मिले नहीं बहुत चेष्टा करूँ प्रार्थना भी कलु केमती पाखे आम टिकेट मिलो बोली जहा प्रभु हम प्रार्थना शुणिले से पिला द्वारा से कहले गोटे पिला को कहबू से पिला भी लांच नब डॉक्टर पाखे पहुंचेबू हो नौ लांच नौ पछे हेले आम पिला के सुस्थता लाभ कर चिंता करूँ से बहुत पैसा खर्च हो जाए पाखे हठात हम पाखे पैसा भी नथिबो डॉक्टर तो आपण माने जानिथिबे डॉक्टर पाखु गले एटा टेस्ट करो सेटा टेस्ट करो सेटा टेस्ट करो माने एम्ति करी 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 बहुत माने हमको पूरा 3 मास पूरा हमें ता पछर सब बेले पई माने लागि रहिलु विशेष एमती जिते बेले आज्ञा नथिबे ए जिंसटा ही बेसी हुए से शैतान एमती कार्य करे अतिव्यस्त करे जे आज्ञा भी सेठी माने जेमती भी ताको कार्य करि न पारे मो सांगे सांगे फोन करबी पुअर एमती हेची बोली तमे कोठी शीघ्र आस बोली से सेठी एते बाटर थांती केमती आसीबे सेठी जो ताकर चलथाय चर्च से समय समस्ते सेठी मिसी प्रार्थना करंती पुओ पई मध्य प्रभु भी हम प्रार्थना सुनी छंती पुओ को भी मध्य सुस्थ सबल हमको भी रखिछंती से आरएन से पाखे पहुंचिलु भी सेठी रोगटा को कौन बोली से धरी पाइली जिते बड़े नहीं भाई जाइथिले से कहले कहले जो मेडिसिन दौची केबे भी पुअर हब नहीं ये कहले जदि हब आमे कौन करना मु तो कहली केबे भी हब नहीं से प्रभु नाम को धन्यवाद देलु तापर सेठू पुओ को नहीं आसिलु मेडिसिन पुओ जमा 3 मास खंडे खाई ना नहीं कहला वर्षे खंडे खाया 3 मास खाई ना नहीं पुओ आउले आउले सुस्थता लाभ कला 3 मास पर कहला मो मेडिसिन खाइबिनी मते भल सब बेले कौन मेडिसिन मु खाउछि भी नहीं से प्रभु सेवा निमंते भी बहुत तार माने आग्रह जोठी माने प्रोग्राम होतबो जोठी माने किछि प्रोग्राम चलथिबो से जाई सेठी उपस्थित रहिबो से वर्षिप तार कैसे बजेबा तार बहुत माने से बहुत माने खुशी हुए से सब विषय पाई प्रभु भी ताको सेमती भी ताको भल ज्ञान देइछंती से भी मध्य आम मंडली रो मध्य से इलेक्ट्रिक ऑपरेटर रे मध्य रहे से ऑपरेटर कार्य मध्य भी करे एमती हैला परे ठीक वर्षक परे तार पुणी हठात किना लिवर जॉन्डिस बाहरला हठात ताको ज्वर हुए ज्वर टेस्ट कला बेलू सब टाइफॉइड सीजन थिला सेते बेले समय से टाइफॉइड एका बाहरला टाइफॉइड साधारण भाव भी तो समस्ते कहले सेमती बांती भी हुए बेले बेले समस्या आमे से जॉन्डिस बोली आमे से जिनस को धरी पारनु सब प्रकार टेस्ट करछु जॉन्डिस को आमे टेस्ट कर सेडु ताको केमती लागिला से निजे कहला माँ जॉन्डिस टा टेस्ट कर दबा मते जॉन्डिस भलिया लागुछि बोधे सेठु आमे ना जॉन्डिस काई होतला देखला बेले जते टेस्ट करू सेते डॉक्टर कहले मिनिमम मनीष मान मध्य 40 रु 45 भितर जॉन्डिस टा रहिबा कथा पुअर जिते टेस्ट होची सेते रही 115 जिते डॉक्टर देखले डॉक्टर भी बहुत ये कले तमे तुरंत नहीं कि गोटे भल डॉक्टर पाखे तुम्हें ताकू देखाओ कोठी आम डॉक्टर टी गोटे मेडिकल टी भारी माने असुविधा ए डॉक्टर पाखे टी देखा देखी ये से करने ए समय सेठू भाई नहीं गले सब प्रकार टेस्ट कराला जिते टेस्ट करा सब जिनस बढ़िकी रही माने समस्ते काठ हेले आम घर सब लोक मैंने समस्ते व्यस्त हेले समस्त कति फोन कलु पुअर पुणी एमती जॉन्डिस होइछि बोली पुओ भी बहुत डरी गला एमती हेले लोक मरी जाती मु बोधे मरी जीवी ना कौन सेठू आम कहलु कहीं आम प्रभु अच्छा मरी जीवु कहीं प्रभु तते एते बड़ विपद उद्धार कर विपद कौन उद्धार करेंगे नहीं केवल प्रार्थना कर से भी तार निजे निजे प्रार्थना करे आमे भी सब प्रार्थना करू एमती है खाली व्यस्त होता है मोर केमती कमी कमी
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଇଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ପୁରା ଆମିଷ ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ସିଝା ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କହିଲେ ହଁ ମା ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋର ଚିନ୍ତା କରିନି, ମତେ ପଖାଳ ପାଣି ପୁରେଇ ଦବୁ ଆଉ ବିଲାତି ଚକଟି ଦବୁ, କାକୁଡି ଦେଇଦବୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି 8 ଦିନ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ମୋର କମିଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ 8 ଦିନ ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କମ ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ତତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବଢିକି ଥିଲା, ସେ ଲିଭର ର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଜଣେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ସେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ସେ ପିଲା ଆଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ହେବି, ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ମତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ କରେଇଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଆଉ ସେମିତି କହିଛି। ଆଉ ଆମେ ସେ ରାତିକି ବି ଆମକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ତା ପାଖରେ ବସିକିରି, ଆଉ ଆମେ ରାତି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ 8 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ତାର ଦେହର ସେ ଲିଭର ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହି ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ଶୈତାନ କେବେ ବି ଆମକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଫେଲୁଆର ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟାଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ 2ଟା ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ବଡକୁ ବିଶେଷରେ ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେ ବାହାରେ ରହିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ବି ମାନେ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ବି ନ ପାଇଲାଠୁ ବଜାର ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆସିକି ଉପବାସ ବି ରହିଯାଉଛି। କହୁଛି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ପାଣି ପିଇକି ବି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ପଛେ ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆମର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କରି ମତେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଆଉ 2 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ଫଳ ପାଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ବି ବଡ ପୁଅ ବି ବହୁତ ମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟ ତାର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଠରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ବି ସେମିତି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଓଡିଶା ସବୁଥିରେ କୁଇଜରେ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନିଏ। ଆଉ ସାନ ସାନ ଟିକେ ଏ ବାଇବଲ କୁଇଜରେ ଏତେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆଉ ତାର କ୍ୟାସିଓ ଏସବୁରେ ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହୁଏ, ସେ କହିବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା, ସେ କହିବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୁଏ। ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ